ତ ଗାଇସ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଖରାରେ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଘଟଣା ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଖ ଘଟଣାଟା କେମିତି ଦେଖ ସ୍विमिंग पूल लिखिल घटना घटनाटा देखिए तुमको केमती लगुची देखो गाइस ए घटनाटा होची आम घर बाहर तो आगुरु जदि वर्षा थले एतिकी पानी हुएनी देखो आज कटिकी पानी हेची तो गाइस में देखी सारी बनी तो आकाश तो पूरा देखौची सब तो भलो है आकाश सीते पाई घर